आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है। इसकी वृद्धि भी करनी है। तो संभाल भी करनी है। तो संभाल भी करनी है। क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती हैं। क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती हैं। তো বাবা বলছেন, বাবার এই যজ্ঞ সম্ভালও করতে হবে, বৃদ্ধিও করতে হবে, তাই না? কেননা নতুন যে গাছ হয়, অঙ্কুর হয়, ছোট গাছ হয়, তার উপরে সব জন্তু জানোয়ার পশু পাখির নজর পড়ে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে। प्रश्न, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? कारण और निवारण क्या है? ব্রাহ্মণ ঝাড় মানে এই বৃক্ষ যে বাবা বানিয়েছেন, তার পাতাগুলো মাঝে মাঝে কি হয়, মুরঝায়। তার বাংলা কি হবে? নেতিয়ে পড়ে। তো বাবা বলছেন তার কারণ কি আর নিবারণ কি। उत्तर, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। वो न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं। इसीलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं। फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है, अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। তো বাবা বলছেন, অনেক নতুন বাচ্চারা জ্ঞানকে বুঝতে পারে না, যেই কারণে মনে সন্দেহ উৎপন্ন হয়। তো যখন এই রকমের কনফিউশন আসে, তো বড়োদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত। আর না হলে
বাবার কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত। गीत प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वो बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। যখন মানুষজন দুঃখী হয় তখন ভগবানকে ডাকে। আর শিব বাবা কি বলল? যে সে ভগবান তো তোমার কাছে বসে আছে, তাই না? তোমাকে দুঃখ থেকে লিবারেট করতে, মুক্তি দিতে এসেছে। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। শিব বাবা তো বাচ্চাদের হাত ধরে দুঃখ ধাম থেকে সুখ ধামের দিকে নিয়ে চলেছে। वो आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यह किसकी महिमा है? মানুষ থেকে দেবতা বানালো, কিন্তু কোনো অস্ত্র লাগলো না, তলবারি লাগলো না। এটা কার মহিমা? এই মহিমা লেখা আছে গুরু গ্রন্থ সাহিবে, মানে গুরু নানক বলেছেন। তো বাবা বলছেন এই কার মহিমা হতে পারে? কে মানুষ থেকে দেবতা বানালো অথচ বিনা অস্ত্রে? बाबा की बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं। इस समय देवताएं होते ही नहीं तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वो आए कैसे? पति दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके। দেখানো হলো যে শ্রীকৃষ্ণই এসে উদ্ধার করার জন্যে গীতা শোনালো, রাজযোগ শেখালো। তো বাবা বলছেন শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষা ধারণ করে কলিযুগে নামা তো অসম্ভব, তাই না? तो मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। वो है सूक्ष्म वतन, वहाँ तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। तो যা কিছু শিব বাবা জানে এই দুনিয়ার সম্বন্ধে, দুনিয়ার ইতিহাস আর ভূগোল কিভাবে পরিবর্তন হয় তার সব কিছু বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे, भल क्रिश्चियन लोग हैं। वो जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं कि सभी टाल टालियाँ इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वो भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है, তাই না? বাবা বলছেন বাবার বাড়িতে নতুন নতুন বাচ্চা আসে, কত কোর্স করে, কিন্তু সবাই কি আর মুরলিতে আসে?
তাই না? আবার মুরলিতে যে আসে সবাই কি রেগুলার হয়? তো বাবা বলছেন দেখো কত ভ্যারাইটি হয়। এবার নতুন বাচ্চাগুলো কোর্স করে উঠে একটু বাড়ি থেকে বাধা পড়লো, বেশ হারিয়ে যায়। নতুন বাচ্চাগুলোকে মায়া সহজে খেয়ে নেয়। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो। तो बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। কি বললো বাবা? সেবাও করতে হবে, তাহলে প্রজা তৈরি হবে। আর যদি পালনা দেবে, ওয়ারিশ তৈরি হবে। মানে যাকে জ্ঞানে নিয়ে আসলে তাকে আবার পালনা দিতে হবে, তবে তো সে তোমার মতন তৈরি হবে, তবে সে তোমার ওয়ারিশ কোয়ালিটি হলো, উত্তরাধিকারী হলো, তাই না? তো প্রজা হচ্ছে ঠিকঠাক তৈরি, সব সেবা হচ্ছে, না ঝামেলা হচ্ছে? হ্যাঁ, ঝামেলা হচ্ছে না তো? কালকে গেছিলাম না প্রদর্শনীতে, তো দেখছি যে তো ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? অত প্রদর্শনী, অত প্রদর্শনী বোঝাতে হবে না একটা। হ্যাঁ, শুধু 33 কোটি দেবী দেবতা না, বাবার জ্ঞানগুলো এমন যে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রশ্ন ওঠার মতন, তাই না? সব সব জ্ঞানগুলোই তো দুনিয়া থেকে একদম আলাদা। মানুষের বলা জ্ঞান আর ভগবানের দেওয়া জ্ঞান সে কি এক হবে? কথাটাই তো পুরো নতুন, অ্যাকসেপ্ট করার মতন তো সহজে নয়, তাই না? ওই জন্যেই তো বাবা বলে যে বুদ্ধিমান হতে হবে, যে কি করে আমি কনভিন্স করব, তাই না? তো অত প্রদর্শনী বোঝানো দরকার নেই। স্টল লাগাতে হয়, ছবি লাগাবো, বুক স্টল লাগাবো, তবে সবাই জানবে একটা স্টল লেগেছে, তাই না? ওটা ঠিক আছে, কিন্তু বোঝানোর সময় অত লোকের কাছে সময়ও নেই বোঝার জন্য। কেউ সহজে সময়ও দিতে চায় না, কেননা ওরা তো ঘুরতে বেরিয়েছে, তাই না? ওই জন্যে লিফলেট ধরো আর লিফলেট থেকেই বোঝাও, তাই না? 2 মিনিট শোনো, ব্যাস এই এই ব্যাপার, এখানে এরকম সময় বের করে যদি পারেন আসুন মেডিটেশন শিখুন, যাতে জীবনে সুখ শান্তি আসে। ব্যাস 2-4 লাইনে সেবা হয়ে গেল, সে কনভিন্স হয়ে চলে গেল, তাই না? আর যদি ওই বিস্তারে যাই তাহলে কোথায় না কোথায় তো ঝামেলা হওয়া স্বাভাবিক, তাই না? ওই জন্যে শর্ট অ্যান্ড সুইট, তাই না? तो अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। তো প্রজাও তৈরি করতে হবে, আর যে বাবার বাচ্চাকে জ্ঞানে নিয়ে আসলে তাকে পালনাও দিতে হবে, তবে वारिस হবে। तो यह बुद्धि में होना चाहिए, हम त्रिलोकी नाथ हैं। यह बातें बड़ी वंडरफुल है, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, তাই না? যদি ঠিকঠাক বুঝাতে না পারলাম তাহলে কি হবে? যেখানে গড়তে গেছিলাম, কনস্ট্রাকশন করতে গেছিলাম,
সেখানে ডিশ সার্ভিস হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে শুধু লিফলেট ধরে 2-3 লাইনে বোঝাও, ওরাও খুশ, আমরাও খুশ, তাই না? বাকি বিনা বুঝিয়ে কাউকে লিফলেট দিলে কি করছে, ওরা রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে, তাই না? ওই জন্যে সেটা যেন না হয়, তাই না? একটু যে দাঁড়াবে, শুনতে চাইবে, তাই না? আবার এরকমও না, এটাও কানে আসলো যে কেউ মাতাজি বলছে নাম লেখাবে তো লিফলেট দেব, তো এরকমও হওয়া উচিত না, তাই না? কেউ কেউ বলে না যে নম্বর দিতে চায় না, নাম লিখতে চায় না, তো ঠিক আছে, ওই আপনি নিয়ে যান, আপনার প্রয়োজন পড়লে বা আপনার যদি দরকার নেই, আপনার আশেপাশে কারোর যদি মনে হয় যে দরকার হতে পারে, তো তাদেরকে দিয়ে দেবেন, দরকার পড়লে ওরাই ফোন করে নেবে, তাই না? অনেকেরা বলে না আমার দরকার নেই, তো এই কথা বলুন যে আপনার দরকার নেই, আপনার আশেপাশে কেউ তো আছে, টেনশনে আছে, তাকে দিয়ে দেবেন, তার কাজ হয়ে যাবে, তখন ওর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যাবে, তাই না? কেননা লোকেরা নিজেকে, নিজের ভুল তো বোঝে না, কিন্তু চোখে অন্যের ভুল সবসময় ভাসতে থাকে, তাই না? ওই জন্যে যেই বলবে যে হ্যাঁ আপনার প্রয়োজন নেই, আর কারোর হতে পারে, দেখুন আপনার আশেপাশে থাকবে, ওর জন্যে নিয়ে যান, তারপরে যখন রাজি হবে নিতে, তখন লিফলেটটা দিতে হবে, তাই না? নম্বর দিক না দিক তা নিয়ে কোনো অত চাপ নেই, দিলে ভালো, না দিলে কোনো ব্যাপার নেই। तो निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, তাই না? কেননা যদি ডিসসার্ভিস হয় কোথায়, তাহলে সে কি করবে, সেই তর্ক সারা জীবনের জন্য মনে রেখে নিল যে এখানে ভুলভাল শেখায়, আর অন্য কেউ বলবে এখানে ভুলভাল শেখায়, তো সে তো পার্মানেন্ট ডিসসার্ভিস হয়ে গেল, সে তো জীবনে নিজের বাড়ির উদ্ধার হতে দেবে না, আশেপাশে কেউ যদি আসে তাকেও বলবে এখানে ঠিক নেই, তাই না? ওই জন্য অত কেওসে যাবা দরকার নেই, লিফলেট থেকে বোঝাও বাস এখানে মেডিটেশন শেখানো। तो फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। বাবা বলছেন কোনো ব্যাপার না, এখন পর্যন্ত যা হয়েছিল ড্রামাতে তাই ছিল, আগের কল্পেও হয়েছিল, बीतीके बीती, बिंदी लगाओ। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है, अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सेल्वेज करते हो। यह दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा, जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़े है, তাই না? সূর্য ডুবে যায় বলে, কিন্তু থোড়ি না সূর্য ডুবে, তাই না? তো বাবা বলছেন চক্র ফেরে, समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई, मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना, अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, তাই না? নিজে ভগবান এসে আমাদেরকে দুটো যুগের জন্য স্বর্গের সুখের অধিকারী বানাতে এসছে। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है, यह तो एक ही हट्टी है, ब्रह्मा कुमारियों की, हट्टी माना दुकान,
তো বাবা বলছেন এমনি তো দুনিয়াতে সৎসঙ্গের অনেক দোকান খোলা, কিন্তু এটা একমাত্র ভগবানের সৎসঙ্গ। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख बंसावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है, तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वो माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं, तुम हो गए पोत्रे। তাই না? তো ব্রহ্মা বাবার থেকে কেউ জন্ম নিল, সেখান থেকে কেউ জন্ম নিল, তো এই করতে করতে আমরা আসলাম, তো আমরা হয়ে গেলাম ব্রহ্মা বাবার নাতি পোতা। हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वो है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे। तो की नाम दिलो बाबा? ভারতের সেবক, সেবাধারী আমরা, সেবা করতে হবে। तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा, पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि। তো আমরা তো হলাম পাণ্ডব না, বাবাকে ভালোবাসি, ভগবানের প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা। बाबा बोलছেন कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। बाबा बोले ना, एक बाबा दूसरा ना कोई, তাই না? তো পাণ্ডবদের প্রথম সখা ছিল কে? কৃষ্ণকে দেখানো হলো, ভগবানকে দেখানো হলো। तो नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तो बाबा বলছেন পায়ের নাখুনের থেকে, নখের থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তুমি খুশিতে ভরে থাকা উচিত, কেননা আমাদের মতন সৌভাগ্যশালী আর পৃথিবীতে কেউ নেই। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। बाबा बोलছেন কেউ পদ্মা পদম ভাগ্যশালী, কেউ সৌভাগ্যশালী, কেউ ভাগ্যশালী, আর কেউ আছি নাকি দুর্ভাগ্যশালী লিস্টে? जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो दुर्भाग्यशाली के যে ভগবানেরও বর্ষা লাথি মেরে চলে যায়, তাই না? तो उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई न कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं, शिक्षा दूँ तो कहाँ फारकती न दे देवे। समझाते हैं, तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। যেরকম আজকালের বাচ্চাগুলো হয় না বাইরে লৌকিক দুনিয়াতে, আগেকার বাচ্চাগুলোকে মা বাবাগুলো কত বকা দিত, মারপিটও করতো, তাই না? কিন্তু বাচ্চাগুলো তবুও আজ্ঞাকারী হতো। কিন্তু এখনকার বাচ্চাগুলো
সেরকম না, কথা শুনবে না। তো বাবা বলছেন ওই রকম আছে না, বাবার বাচ্চাদের মধ্যেও সবাই তো আর আজ্ঞাকারী না, কেউ কেউ খুব সেন্সিটিভ বাচ্চা। তাই জন্যে বাবা বলে যে, বাবা মিষ্টি করে বোঝায় যে তুমি যদি নাম বদনাম করবে তো পনিশমেন্ট পেতে হবে, তাই না? उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया, अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ ना, टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या बच्चे जो मालिक बनाने वाले हैं? क्या हम उनसे পাও ধুলাম? তাই না? সব অনেক গুরুরা থাকে না, ওদের পা ধুয়ে জল খায় শিষ্যরা, তাই না? বাবা বলছেন যে বাচ্চাগুলো মালিক হবে স্বর্গের, আমি কি ওদের দ্বারা পা চরণ ধুয়ে জল খাওয়াবো? তো বাবা বলছেন क्या हम उनसे पाँव धुलाऊं? नहीं, মানে দেখো ভগবানও রিসপেক্ট করছে যে এরা হলো আমার সব ঠাকুর দেবতা বাচ্চা, তাই না? এদের দ্বারা কি আমি পা ধুয়ে জল খাওয়াবো? তাই না? ওই জন্যে দেখো বাবা পায়ে প্রণাম করা বারণ করে দিয়েছে, পায়ে প্রণাম করতে হবে, আর মাথা নত করেও প্রণাম করতে হবে না, তাই না? হাত জোর করেও মাথা ঝুঁকাতে হবে না। কেন? হাত জোর করে নমস্কার করলেও তো মাথা নত করতে হবে। তো বাবা চায় না যে পায়ে ঝুঁকো বা মাথা নত করো, তাই না? সব সময় দেবী দেবতাদের মাথা উঁচু থাকে, তাই না? तो गाया भी जाता है निराकार निरहंकारी, यह भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरहंकारी बन गया है। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियाँ बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा, তাই না? বাবা বলছেন পাপের ঘোড়া কখন ভরবে? যখন রক্তের নদী প্রবাহিত হবে, তাই না? নির্দোষগুলোকে কাটা মারা শুরু হবে, তাই না? अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो, तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं, हम तो सूर्य वंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। তো বাবার থেকে অটল অখণ্ড বাদশাহী, মানে মাঝখানে খণ্ডিত হবে না, প্রত্যেক জন্মে রাজ পরিবারে, তাই না? অটল অখণ্ড বাদশাহী কে পাবে? যারা সূর্যবংশী হবে। ইসমে হিম্মত বি চাহিয়ে, কেন? সূর্যবংশী হবার জন্যে হিম্মতও চাই। সূর্যবংশী কেমন হয়? মহারথী, হাতির মতন, তাই না? সামনে কোনো সমস্যা দেখে হাতি কখনো পিছনে ফেরে না। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं, তাই না? কি চেকিং করতে বললো বাবা? নিজের চেহারা দেখতে থাকো, ভিতরের চেহারা, বাইরের চেহারাতে তো কিছু নেই, ভিতরের চেহারা দেখো, কোনো বিকার বিকৃতি তো বেঁচে নেই। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो, তাই না? আগে নিমিত্তকে জিজ্ঞেস করো, যদি না বোঝাতে পারে তো বাবার কাছে বসো, বাবা বলবে, তাই না? अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है, जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना, তাই না? কেউ কেউ
উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে, তখন বলো যে আমি তো এখন শিক্ষা নিচ্ছি, আমি পুরোটা শিখিনি, তাই না? যখন পুরোটা শিখবো এই উত্তরও দিয়ে দেব, তাই না? बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है, कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी हैं, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है, তাই না? অনেকেরা প্রশ্ন করে যে তোমরা বিনাশ বিনাশ করো, বিনাশের ডেট বলো, কবে হবে? সব মাঝে মাঝে আত্মীয় স্বজনরা ফোন করে, বলে তোমার বাবা কি বলছে, কবে পর্যন্ত বিনাশ হবে, আমি ঘরটা বানাবো কি বানাবো না, পড়াশোনাটা করব কি করব না, তাই না? তো বাবা বলছেন ওদেরকে বলো বাবা কোনো ডেট বলিনি। तो बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी, अपने को छुड़ा लेना चाहिए, তাই না? অনেকেরা বলে না আমার জন্যে তোমার বাবাকে বলো, তো কি বলতে হবে? অবশ্যই বলবো, কিন্তু আমি অ্যাপ্লিকেশন দিতে পারি বাবার কাছে, বাকি আমি যা বলবো বাবা সেটা করতে বাধ্য হবে, এটা হতে পারে না। এই জন্যে অর্জি হামারি, মর্জি বাবা কি, বাবা তো সেটাই করবে যেটা অ্যাকুরেট আর যেটা কল্যাণকারী, তাই না? হয়তো আমি দেখতে পাচ্ছি না কল্যাণ, পরে গিয়ে কল্যাণ হবে, আমি সেটা বোঝার ক্ষমতায় নেই, তাই না? ওই জন্যে আমি বাবার কাছে অ্যাপ্লিকেশন দিতে পারি, এবার বাবার মর্জি যে অ্যাপ্লিকেশন গ্র্যান্টেড হবে কি না। तो अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वो ज्ञान डांस करता होगा। দেখানো হয় না যে শিব বাবা ডান্স করে, তো কিসের ডান্স করে? ডমরু বাজিয়ে ডান্স করে। তো ডমরু মানে জ্ঞান ডমরু বাজিয়ে বাবা ডান্স করে, তাই না? তো সবাইকে শোনায়। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह संकल्प उठेगा व जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है यह संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। तो शिव बाबा बोलছেন ভক্তি মার্গে শিব বাবা ভক্তের মনোকামনা পূর্ণ করার মতন করে, তাই না? দাপর যুগের যে ভক্তি ছিল, আপনাদের দাদু দিদাদেরকে শুনবেন যে অমুক জায়গায় অমুক সাক্ষাৎকার পেয়েছিল, তাই না? আগে খুব সাক্ষাৎকার হতো, তাই না? যে ভক্তি করলো সাক্ষাৎকার পেত, দেবীর দেবতার যেই রূপে ডাকতো, তাই না? কিন্তু এখন তো ভক্তিগুলো ভগবানের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে নয়, নিজের নিজের যেরকম সব অফিসে গিয়ে বলে না আমি এতটা দিচ্ছি তুমি আমার কাজ করে দাও, তো সেই রকম ব্যাপার স্যাপার হয়ে গেছে। আমি নারকেল ছাড়াবো, বলি দেব, এই করব, অমুক করব, আমার কাজ করে দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন যে তখন তো বাবা ভক্তি মার্গের মতন সেবা করে যেত, যখন বিনাশের সময় আসে তখন বাবার সংকল্প হয় যে এবার আমাকে যেতে হবে, তো মর্জ আর ইমার্জ, তাই না? সেই সময় মর্জ থাকে, তখন বাবার সংকল্প উঠে না যে আমি যাব, কিন্তু যখন সময় হয় সঙ্গম যুগ হবার তখন বাবার সংকল্প উঠে ইমার্জ হয় যে আমাকে যেতে হবে, তাই না? তো অ্যাকচুয়ালি সব কিছুই তাই। আমরাও সব কি করছি, রিল খুলছে, এখন আমি জানি না যে বিকেলে আমি কি ডায়লগ বলবো,
বা কী অ্যাক্টিভিটি করব আমার জানা নেই। আর লোকেরা তো সে 20 বছর বাদের স্বপ্ন সাজায়, কখনো সম্ভব আমার হিসাবে দুনিয়া চলবে? তাই না? বিকেলে কি করব আমি নিজেই জানি না, তাই না? অটোমেটিক রিল খুলবে, যা সংকল্প উঠা, যা বল বা কর্ম হবার অটোমেটিক হবে, তাই না? তো আত্মার ভিতরে রিল খুলছে আর আত্মা করে যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন সব হচ্ছে মর্জ আর ইমার্জ। কখনো সবই আমার ভিতরে আছে, দেবতার রোলও আমার ভিতরে আছে, কিন্তু এখন মর্জ হয়ে আছে। ধীরে ধীরে বাবার ইয়াদের দ্বারা, বাবার জ্ঞানের দ্বারা সে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে, তাই না? ওই জন্যে তো বলে না, জাগো মা। ঘন্টি বাজায়, শঙ্খ বাজায়, জাগো। কে শুয়ে আছে? কোথায় শুয়ে আছে? কে জাগবে? প্রতিমা জাগবে, তাই না? প্রতিমা কি শুয়ে আছে? প্রতিমা তো দাঁড়িয়ে আছে, তো কে জাগবে? তো আমার ভিতরেই জাগবে, সেই শুয়ে আছে, তাই না? সেই জাগবে, সেই সবার অভীষ্ট পূর্ণ করবে। প্রতিমার কাছে শক্তি নেই অভীষ্ট পূর্ণ করা, তাই না? तो ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा, वो भी ड्रामा में बंधाएमान है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास 13 जनवरी 1969। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? बोलो बच्चे, शिव बाबा को याद करते हो ना? सारा दिन शिव बाबा आलादा है और नीचे आलादा रहते हो, क्या करते हो? शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो, তাই না? এক তো শিব বাবাকে বাবা কালকেও বলেছিল মনমনা ভবে থাকতে হবে, মধ্যাজীব ভবে থাকতে হবে, তাই না? এক মনমনা ভবে মুক্তি পাবো, মধ্যাজীব ভব সুখধামকে ইয়াদ করলে জীবন মুক্তি পাবো। तो बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी है कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? तो सारा दिन কত পার্সেন্টেজ হবে বাবার ইয়াদে থাকা? 50-50 হবে? 50-50 হবে না ওর থেকে নিচে না ওর থেকে উপরে? 50-50 হবে। তো उसका नाम है शिव कल्याणकारी। তো যতটা সিঁড়ি উপর দিকে উঠবো অতটা ইয়াদের চাটও বাড়বে, অত পার্সেন্টেজও ইয়াদের বাড়বে। বাবা এই কিছুদিনের আগে বলছিল না 75%ও দেহি অভিমানী থাকে না, তাই না? তো 75% দেহি অভিমানী কখন হব? যখন দাপর ক্রস করব, তাই না? তো অতগুলো জন্মের হিসাব কিতাব মিটাবো, তবে সে স্থিতি তৈরি হবে, তাই না? तो तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। তো যত ইয়াদ করতে থাকবো এক একটা সিঁড়ি উপরে উঠতে থাকবো, এক একটা জন্মের পাপ করতে থাকবে।
দিয়ে উপরে ধীরে धीरे ধাপে उठते থাকবো। सतयुग में पाप होते ही नहीं, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। पाप কখন হয়? যখন 5 বিকার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকারের বশীভূত হয়ে যায়। सतयुग में रावण होता ही नहीं, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी तमो प्रधान हैं। तब कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। তো রাবণের কাছে এসে দুঃখের বন্ধনে ফেসে গেছিলাম, এবার বাবার কাছে এসে সুখের সম্বন্ধ শুরু হয়েছে, তাই না? আগে যেরকম সম্বন্ধীদের সঙ্গে ঝামেলা হতো, একটু একটু কথাতে মন খারাপ হয়ে যেত, মনে কষ্ট হতো, সেগুলো কমছে না। এখন তো সম্বন্ধ সুখদায়ী হচ্ছে, তাই না? ধীরে ধীরে আমরা শিখছি যে সম্বন্ধকে কিভাবে ভালো রাখতে হবে, তাই না? তাও মাঝে মাঝে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তাই না? কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট তো কমছে না। तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं, তাই না? অমৃত বেলার পরে মাটিতে পা রাখার আগে একবার সারা পরিবারের সবাইকে আত্মা দেখে নাও, তাই না? বা যেখানে কর্মক্ষেত্রে যাব সেখানে যাবার আগে একবার সবাইকে আত্মা দেখে নাও আর নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে নাও, তাহলে কি হবে? অ্যাক্সিডেন্টটা কম হবে। तो बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं, पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, তাই না? পবিত্র হতে হবে। সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হলো না, যে রাবণের রাজ্যে তুমি ছিলে, তুমি পবিত্র ছিলে কি না পরীক্ষা দাও। তো রাবণের রাজ্য থেকে আমি প্রভাবিত নই, এই পরীক্ষা আমাকে ভগবানের কাছে যাবার আগে দিতে হবে, তাই না? যে রাবণের দুনিয়ার কিছু আমি নিয়ে যাচ্ছি না, তাই না? তবে আমি শুদ্ধ সীতা। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। বাবা বলছেন 63 জন্ম পাপ করেছি, দাপরের 21, কলিযুগের 42 জন্ম, তো কত পাপের বোঝা বাকি আছে। सन्यासी कब राजयोग सिखा न सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्मा को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ, इसीलिए मुझे याद करो, तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है। तो बाबा লক্ষ্য দিয়েছেন কেমন তৈরি হতে হবে, লক্ষ্মীর মতন, নারায়ণের মতন, তাই না? जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद दैवी রাজধানী में পাইঙ্গে। যতটা পড়া ধারণ করব, অন্যকেও পড়াবো, অত
রাজধানীর উঁচু পদের অধিকারী হব। अल्प है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। देखो भगवान আমাদেরকে কত ভালোবাসে। আমাদের জন্য যে দুনিয়া তৈরি করবে শতযুগে, সেখানে একটাও বাজে বা বদমাইশ আত্মা থাকবে না, সবাইকে উপরে পাঠিয়ে দেবে, তাই না? তো সে দুনিয়াতে যেতে হলে কতটা শুদ্ধ, কতটা পবিত্র, কতটা দৈবিক গুণধারী হতে হবে, তবে তো এন্ট্রি পাবো। না হলে তো বাবা বলবে একটু ওয়েট করো, ত্রেতাতে নামবে, এখনো তুমি রেডি নয়, তাই না? তো সেটা তো চাই না, তাই না? तो मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति अक्षर ही है, शांति धाम सुख धाम के बाप की याद बिगर घर जा नहीं सकेंगे। तो लास्ट समय की चाहिए बाबर याद। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है, তাই না? মাউন্ট আবুর গেটে লেখা আছে না, যোগী বনো পবিত্র বনো। তো যোগী হতে হবে, ইয়াদের দ্বারা 63 জন্মের পাপের বোঝা কাটাতে হবে, আর পবিত্র হতে হবে, তবে সেখানে এন্ট্রি পাব। तो यहाँ सभी हैं नास्तिक, बाप को नहीं जानते, तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है, वो है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वो है अमर लोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में, हम सभी को ले चलो। तो সে দুনিয়াতে কেউ মৃত্যুর কষ্ট পাবে না, মৃত্যুর ভয় থাকবে না, যেহেতু ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করবে। तो काल ठहरा ना, सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। एक्चुअली সত্যযুগে কি হবে, সংকল্প সিদ্ধি হবে, তাই না? যা সংকল্প করবে যে এখন আমি দেহ ছেড়ে দেব, তো দেহ ছেড়ে দিল। কোনো বডি পার্টস কষ্ট হবে, তারপরে দেহ থেকে বেরোবো, সেরকম আত্মার অ্যাটাচমেন্ট নেই, তাই না? সংকল্প হলো গেলাম, বেশ গেলাম, তাই না? ওই জন্যে তো দুনিয়াতে সতীদাহ প্রথা কি করে শুরু হলো? স্টার্টিং থেকে ছিল না, সত্যযুগের থেকে চিতা সাজালো, সবাইকে খাওয়ালো দাওয়ালো, নিজে চিতা সাজানো হলো, দুজনে একসঙ্গে বসলো আর সংকল্প করলো, চললো। ওখানে তো কেউ বিধবা হবে না, তাই না? তো বাবা বলছে আর কোনো কষ্ট নেই কারোর। এবার ধীরে 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 দাপর যুগের দিকে সেটা সতীদাহ প্রথা হয়ে গেল, মানে জবরদস্তি মরতে হবে, তাই না? সংকল্পের পাওয়ার তো গেল, সে তো আর নেই, কিন্তু পরে তো কষ্ট পেয়ে মরতে হলো, তাই না? तो ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहाँ न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्म वतन में है मूवी, यह समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है, जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। तो जे शिक्षक আছে সেই তো লাস্টে মনে পড়া উচিত। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट।
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, दुख के समय दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान, बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख, हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है, योग बल से बादशाही लेनी है। तो आज के बाबा बोलो ना जे भीतरे चेकिंग करो की विकार बाकी आछे। वरदान, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव, कर्मयोगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। কত সুন্দর শব্দ বাবা ইউজ করে। তুমি কর্মকর্তা না, তুমি যোগযুক্ত হয়ে कर्म करने वाला कर्मयोगी। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो, तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं,
कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। তো বাবা বলছেন, কাজের মধ্যেও যদি বাবার ইয়াদে থাকি, শ্রেষ্ঠ সংকল্প, শ্রেষ্ঠ সমানে থাকি, শক্তিশালী স্থিতিতে থাকি, তো বাবা বলছেন তোমার পার্সোনালিটি সবার কাছে আকর্ষণওয়ালা হবে, তাই না? এমনি দুনিয়াতে দেখবে, ধরো কোথায় সেবাতে যাওয়া হয়েছে, সামনে দেখা গেল কেউ হোয়াইট ড্রেস পরে আসছে, এবার দেখলে কি মনে হয় যে বাবার বাচ্চা না তো? তারপরে দেখা গেল যখন কাছে আসলো বা চেহারা এদিকে তাকালো, তখন চেহারার ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা গেল না না, এটা বাবার বাচ্চা হতে পারে, তাই না? তো বাবার বাচ্চাদের নেন চেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের চেহারাতে যত যাই হোক একটা আলাদা ফিলিংস থাকে না? তো এখন একটু একটু আছে, যেই সময়ে আরো বেশি পাকাবে, বেশ আরো বেশি রুহানি পার্সোনালিটি চলে আসবে, তাই না? আরো পাওয়ারফুল আকর্ষণ চলে আসবে। স্লোগান, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले
सच्चे सच्चे लाइट हाउस है, सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। নিজেও সচ্চা রাস্তায় থাকবো আর সবাইকে সচ্চা রাস্তা দেখানেওয়ালা লাইট হাউস হয়ে থাকবো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো কি হোমওয়ার্ক, কি ধারণা করব আজকে? বাবা কি বললো? প্রথমেই তো বললো যে আজকে তোমরা হচ্ছে নয়া ঝাড়, সেটাকে তোমাদের বৃদ্ধিও করতে হবে আর তারপরে বাঁচিয়ে সেটাকে রাখতে সামালও দিতে হবে, সামাল দিতে হবে, কেননা কোথায় মায়া খেয়ে না যায়, খেয়ে না নিতে। তাই না? আর বলো, বাপ সমান নিরাকারী নিরহংকারী হতে হবে, তাই না? আর तन मन धन ने भारत को सेवा करनी है। আহ? तन मन धन से भारत को सेवा करनी है। নিজের তন মন ধনে বাবার সেবা করতে হবে। 63 জন্মের পাপের বোঝাও শেষ করতে হবে, তাই না? বিকারের উপরে বিজয়ী হতে হবে। যত বাবাকে ইয়াদ করব অত বিকর্মের বোঝা নামবে, তাই না? আর সচ্চা রাস্তা দেখাতে হবে, লাইট হাউস হতে হবে। কর্মযোগী, আর শুধু কর্মযোগী না, শক্তিশালী স্থিতিওয়ালা কর্মযোগী, তাই না? তো কাজের মধ্যে চেকিং করব আজকে সারাদিন যে কোন স্থিতিতে আছি, পাওয়ারফুল সমানের স্থিতিতে নাকি সাধারণ মানুষের স্থিতিতে, তাই না? আর এটাও চেকিং করব যে কোথায় বিকারের বশীভূত হয়ে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করি না তো, সম্বন্ধগুলোকে মিঠা করতে পেরেছি না, কোথায় এখনো অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, চেকিং করতে বলেছে বাবা। বাদশাহী নিতে হবে যোগ বলের দ্বারা। আর পতীত থেকে পাবন একমাত্র বাবাই বানাতে পারে। আর কোথায় আসল সৎসঙ্গ নেই, বাবার একটাই দোকান, ভগবানের দোকান, তাই না? अखंड बादशाही निते হবে। বাবার থেকে অখণ্ড বাদশাহী নিতে হবে, মানে প্রত্যেক জন্মে আমার ভালো পদ হবে, তাই না? তার জন্যে সূর্যবংশী হতে হবে, তার জন্যে হিম্মতওয়ালা হতে হবে, কেননা সূর্যবংশী কোনো পরিস্থিতিকে ভয়ে পায় না, তার হিম্মত থাকে, তাই না? যে আমি বিজয়ী হবই। बाबा बोला कि काल दसी এই যে তিলো কাল কে দसी বাবা বলল তোমরাই হলে সেই ত্রিকালদর্শী তিলকী। হ্যাঁ, বরদান তো খুবই শর্টে বাবা এক শব্দে বলে দিল যে শক্তিশালী স্থিতির দ্বারা কর্ম করতে হবে, তাই না? সমানে থেকে কর্ম করতে হবে, তাই না? যদি এই সমানও নিই যে আমি লাইট হাউস মাইট হাউস, তাই না? বাবা বললো না যে কাজের মধ্যেও আমি এমনভাবে থাকবো যে আমার রুহানিয়তের পার্সোনালিটি সবাইকে আকর্ষিত করবে, তাই না? দাদিরা ধরো বসে মর্নিং ওয়াক করছে, তাও লোকেরা চারিদিকে দাঁড়িয়ে দেখতো, কি পেত? ওরা তো মর্নিং ওয়াক করছে, মর্নিং ওয়াক তো কত লোক করে, তো সেটাতে সবাই দাঁড়িয়ে দেখা কি দরকার? আসলে সেই সময়েও যে পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন তারা ছড়াতে থাকতো, যেরকম জানকী দাদি বলতো না যে অমৃতবেলা আসে আর সারাদিন আমার থেকে চারিদিকে যেতে থাকে, ওই জন্য ওরা লাইট হাউস মাইট হাউস। তো সেই শক্তি স্তম্ভ মানে সেই যে লাইট মাইট ছড়াতে থাকে সংকল্পের মাধ্যমে,
সেটা আমাদের কাছে পৌঁছায়, তাই আমাদের আকর্ষণ হয়, তাই না? তো চলতা ফিরতা লাইট হাউস মাইট হাউস হতে হবে কাজের মধ্যেও, তাই না? চলো, সুখধামকেও ইয়াদ করতে হবে আর বাবা